اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. طرق الخمس میں دو طریقے ہم نے پڑھ لیے تھے، ایک طریقۃ التلازم فی الوقوع اور ایک طریقۃ التلازم فی التخلف. آج کیا کرنا ہے؟ آج جو کل پڑھا تھا اسی کو جمع کر دیجیے. کل ہم نے الگ الگ پڑھا تھا. طریقۃ التلازم فی الوقوع پڑھا تھا کہ جب علت موجود ہوگی تو معلول موجود ہوگا. طریقۃ التلازم فی التخلف میں پڑھا تھا علت نہیں موجود ہوگی تو معلول موجود نہیں ہوگا. اب دونوں کو جمع کر کے بول دو، موجود ہوگی تو ہوگا، نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا. یہی تیسرا وہ ہے، دیکھ لیجئے. اور چوتھا کیا ہے؟ طریقۃ التلازم فی التغیر، کہ علت بدلے گی تو معلول بھی کیا ہو جائے گا؟ بدل جائے گا. صحیح سمجھ میں آ گیا نا؟ معلول کی علت تھوڑا بدلے گا، علت سے معلول بدلے گی نا. آ رہا ہے سمجھ میں؟ ہاں آسان لفظوں میں. ہاں آئیے دیکھیے، کہہ رہے ہیں طریقۃ التلازم فی الوقوع والتخلف. طریقۃ التلازم فی الوقوع والتخلف کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں وتقوم علی الایمان، اور یہ قائم ہوتا ہے اس ایمان پر کہ بأن العلت اذا وجدت وجد المعلول، کہ جب علت پائی جائے گی تو معلول بھی پایا جائے گا. وَإِذَا عُدِمَتْ عُدِمَ الْمَعْلُولِ، ٹھیک ہے، اور علت اگر معدوم ہو جائے گی تو معلول بھی معدوم ہو جائے گا. یہ تو بات کلیئر ہے کہ اس میں کسی طرح کا ڈاؤٹ ہے؟ معدوم ختم ہو جائے گا. مثلا ہوا اگر منقطع ہو جائے گی تو آواز سنائی نہیں دے گی. اب دیکھیے والمستقرئون ہنا یہتدی الی علت الظاہرہ، اور مستقری یہاں پر پہنچتا ہے ظاہری علت کی طرف بوجود الظاہرہ، کہ جب کوئی ظاہرہ اس کو نظر آتا ہے عند وجود عنصر معین مشترک بین حالتین، جب دو حالت میں کوئی ایک عنصر مشترک ہو. وبعدم الظاہرۃ عند عدم ذلک العنصر المشترک، اور وہ ظاہر اس کا نہ موجود ہو عند عدم ذلک العنصر المشترک، جب وہ مشترک عنصر وہاں پر موجود نہ ہو. ظاہرہ سے مراد سمجھ میں آ رہا ہے کوئی؟ ظاہرہ جیسے پتوں میں ہریالی کیا ہے؟ ظاہری چیز ہے. کہاں وہ ظاہرہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ کب کہ دو پتے آپ کے پاس ہیں اور دونوں میں آپ نے دیکھا کہ وہ عنصر مشترک موجود ہے، کہ اس میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے کلوروفل، تب اس کے اندر یہ تبدیلی نظر آ رہی ہے. پھر آپ نے کیا کیا؟ وہ بعدم الظاہرہ، اور پھر اس کو دیکھا کہ جس میں ہریالی نہیں تھی عند عدم ذالک العنصر المشترک، کب؟ جب اس کے اندر وہ مشترک عنصر موجود نہیں تھا. سمجھ میں آئی بات؟ کیوں محمد علی؟ فإنه يستنتج ان من الراجح، تو وہ نتیجہ نکالتا ہے کہ ان من الراجح ان يكون هذا العنصر المشترک، تو وہ نتیجہ نکالتا ہے کہ یہ عنصر مشترک ہوا علت وجود الظاہرہ، وہی اس ظاہری چیز کے موجود ہونے کی کیا ہو؟ علت ہو. جیسے کہ ہم نے مثال دی کس کی؟ ہریالی کی، کہ وہ دو میں نے پتے لیے، دونوں میں کلوروفل موجود تھا، اس سے سمجھ میں آیا دونوں میں موجود تھا، ایک دیکھ لیا. پھر دو ایسے پتے لیے جو ہرے نہیں تھے، مختلف رنگ کے تھے، اس میں بھی ہم نے غور کیا کہ تمام چیزیں تو مشترک ہیں لیکن ایک مشترک مادہ جو دونوں اس میں موجود تھا اس میں موجود نہیں ہے. پھر سے دیکھیے والمستقرئ ہنا یہتدی الی علت الظاہرہ، کہ مستقری یہاں پر پہنچے گا ظاہری علت کی طرف بوجود الظاہرہ، جب ظاہرہ اس کے اندر کوئی موجود ہو، یعنی ظاہری چیز جو ہم محسوس کر سکتے ہوں. کب موجود ہوگی؟ عند وجود عنصر معین مشترک بین حالتین،
جب ایک مشترک عنصر دونوں حالتوں میں موجود ہو. وَبِعَدَمِ الظَّاهِرَ عِنْدَ عَدَمِ ذَلِكَ الْعُنْصُرِ الْمُشْتَرَكِ، اور وہ ظاہری چیز موجود نہیں ہوگی جب وہ مشترک عنصر اس کے اندر موجود نہ ہو. فَإِنَّهُ يَسْتَنْتِجُ، اس سے وہ نتیجہ نکالے گا، أَنَّ مِنَ الرَّاجِحِ، کہ یہ بات زیادہ راجح ہے، زیادہ امکان ہے، ان یکون ھذا العنصر المشترک هو علت وجود الظاہرہ، کہ یہ جو مشترک عنصر ہے وہی اس ظاہری چیز کی کیا ہو، علت ہو. کما لو لوحظ ان ظاہرۃ ضعف التکوین العلمی، جیسا کہ یہ ملاحظہ کیا گیا ہے کہ وہ ظاہرہ کہ جو علمی کمزوری کا سبب بنتا ہے، منتشرۃ فی مدارس متعددہ، منتشر ہے متعدد مدارس میں، کہ تعلیمی معیار ان کا کیا ہے، ضعیف ہے. تشترک فی نظام تعلیمی خاص، وہ مشترک ہے ایک خاص نظام تعلیم سے. مثلا ہم نے اپنا حوزہ دیکھا، دوسرے حوزے دیکھے، تیسرا حوزہ دیکھا، چوتھا حوزہ دیکھا، اور چاروں حوزوں کے طلاب کو ہم نے کیا پایا، کمزور پایا. کمزور پانے کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ جو نظام تعلیم ہمارا ہے تقریباً نظام تعلیم وہی ان کا ہے، تیسرے کا بھی وہی ہے، چوتھے کا بھی وہی ہے. تو کیا زیادہ امکان نہیں ہے کہ جو نظام تعلیم، جو طرز تعلیم ہم لے کے چل رہے ہیں وہی کمزوری کا سبب ہو؟ اس کے بھی امکان پائے جاتے ہیں. وغیر منتشرۃ فی مدارس اخرى المتعددہ مشترکہ فی عدم اخذها بذلك النظام الخاص، کہہ رہے ہیں وغیر منتشرۃ فی مدارس اخرى، لیکن دوسرے مدرسوں میں کیا ہے، وہ کمزوری منتشر نہیں ہے. کیوں منتشر نہیں ہے؟ متعددۃ، جو الگ الگ ہیں، مشترکۃ فی عدم اخذها، اور وہ مشترک ہیں اور انہوں نے اس کو نہیں لیا ہے بذالک النظام الخاص، وہ خاص نظام کو. یعنی ایسے مدارس کہ جہاں کمزوری نہیں ہے وہ اس نظام کی پیروی نہیں کرتے جس نظام کی پیروی کمزور مدرسے والے بچے کرتے ہیں. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بچوں کی کمزوری کا سبب کیا ہوگا، وہ نظام، وہ سسٹم ہو سکتا ہے کہ جو ان مدارس نے کیا کیا ہے، لے لیا ہے. تو یہاں علت ظاہرہ، کمزوری کی علت سمجھ میں آئی کہ جو اس نظام کو فالو کر رہے ہیں وہاں کمزوری پائی جا رہی ہے، جو فالو نہیں کر رہے ہیں ان کو ان کے یہاں پائی نہیں جا رہی ہے. فَإِنَّ الْمُسْتَقْرِئُ هُنَا، تو استقراء کرنے والا یہاں پر يَسْتَنْتِجُ أَنَّ مِنَ الرَّاجِحِ، نتیجہ نکالے گا کہ زیادہ امکان ہے ان تکون علت ضعف التکوین العلمی، کہ علمی کمزوری کا سبب، علت هو النظام التعلیم الخاص، وہ خاص نظام تعلیم ہو. اب آئیے دیکھیے طریقۃ التلازم فی التغیر، اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ علت باطنہ مثلا وہ جو مدارس گڑبڑ ہیں، نظام جو کمزور والے، ہو سکتا ہے نہ پڑھائی نہ ہوتی، ہو سکتا ہے کہ بچے ہی گڑبڑ ہوں. بچے کے گڑبڑ ہونے کی علت کیا ہے؟ بنا اس کے تو نہیں ہو سکتا نا جناب. پڑھائی نہ ہو، نظام کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے. میں کہہ رہا ہوں نظام، بھائی علت دیکھیے، علت متعدد ہوتی ہے، علت ایک نہیں ہے. نظام کی خرابی کا، تعلیمی نظام کی خرابی کا علت سسٹم بھی ہو سکتا ہے، علت اساتذہ بھی ہو سکتے ہیں، علت کافی وقت کا نہ ہونا بھی ہو سکتا ہے، علت بچوں کا گھر جا کے پڑھنا نہ بھی ہو سکتا ہے. چونکہ کسی ایک چیز کی علت کیا ہوتی ہے، متعدد ہوتی ہے. جہاں تک اسکول کی ذمہ داری ہے، بچے گھر پہ کیا کر رہے ہیں وہ اسکول کی ذمہ داری نہیں ہوتی. اسکول کا کام، مدارس کا کام کیا ہوتا ہے، اپنے نظام کو مرتب کرنا، اپنے اساتذہ کو مرتب کرنا. ایسی صورت میں دیکھیے، اب ہندوستان کے مدارس کو آپ دیکھ لیں. آپ نے مدرسہ دیکھا، مثلا متعدد مدرسے آپ کی نگاہ میں ہیں، اس مدرسے کو دیکھا، اس مدرسے کو دیکھا، اس مدرسے کو دیکھا. آپ نے دیکھا وہاں تعلیم اچھی نہیں ہے. تعلیم اچھی نہ ہونے کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے استاد نہ پڑھاتے ہیں.
उस्ताद आते ना हो, मुमकिन है उस्ताद हो ही ना, सबब कुछ भी हो सकता है। अब वो चाहे जो इल्लत में आए, इल्लत ज़ाहिरी हो या बातनी, उससे कोई मतलब नहीं। यानी कहने का मतलब क्या, इल्लत पाई जाएगी तो मालूल होगा, इल्लत नहीं होगी तो मालूल नहीं होगा। यानी वो कमजोरी अगर हमने देखा कि इस मदरसे के असातिज़ पाबंद नहीं है, उस मदरसे की भी असातिज़ पाबंद नहीं है, तीसरा मदरसा है जहां के बच्चे कमजोर है, वहां के भी असातिज़ पाबंद नहीं है, और दूसरे 3 मदरसे ऐसे देखे कि जहां के तुल्लाब क्या थे, इल्मी मेयार उनका अच्छा था, इल्मी मेयार अच्छा था तो हमने उनको देखा उनके असातिज़ पाबंद हैं। दूसरा देखा उनका भी इल्मी मेयार अच्छा था, उनका भी देखा उस्ताद पाबंद है, तीसरे का भी देखा उस्ताद पाबंद है। तो आपने क्या समझा कि दर्स के अच्छे होने और न होने का सबब क्या है, उस्ताद का पाबंद होना या न होना। तो यहाँ ये इल्लत करार पड़ जाएगी उसकी। मुमकिन है कि उसकी इल्लतें दूसरी भी हो सकता है तुल्लाब की लापरवाही हो, तो अलग अलग है। कहने का मतलब यह है कि इल्लत के पाए जाने से मालूल होगा, इल्लत के न पाए जाने से मालूल नहीं होगा। अब यहाँ पे हालत का तस्करा हम क्यों कर रहे हैं, चूंकि मंतिक, मुझे बताइए मंतिक किसकी बहस करता है, किसी एक चीज की कि आम कानून की, आम कानून की बहस करता है। जब आम कानून की बहस करता है तो हमें आम देखना होगा कि जो इंतशार ज़ौफ़ है, मसलन खुद हिंदुस्तान की अगर मदारिस की हालत देख ली जाए तो उनकी हालत क्या है, तो उस हालत का सबब क्या है। आया सबब मोबाइल है, आया सबब बच्चों का गेम खेलना है, देर रात तक जागना है, क्लास का न करना है, मुतालिया का न करना है, याद का न करना है, कि दर्स का ज़्यादा होना है, कि उस्ताद का न पढ़ाना है, बच्चों का न दोहराना है। मुख्तलिफ असबाब हो सकते हैं। हाँ, उस्ताद क्वालिफाइड ना हो, मुख्तलिफ असबाब हो सकते हैं। चलिए देखिए, अब यह है किसी चीज का जब इंतशार होता है तब ये इल्लत आप वहां पे देखेंगे, तब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, वजह क्या है, सबब क्या है इसके पीछे। मसलन एक जोड़े की आपने किसी बस्ती में देखा कि इस बस्ती में 1 तलाक, 2 तलाक, 3 तलाक, 4 तलाक, 5 तलाक, इतने तलाक हो गए। तादाद तलाक की क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो एज ए समाजी आलिम, माशरती आलिम जो सोशियोलॉजी पे बहस करते हैं, वो अब इसको तलाशते हैं कि तलाक का रीजन क्या है। जो हुकूमत के सर्वे आते हैं वो किस बेस पे आते हैं, इसी बुनियाद पे आते हैं, इस्तक़रा की बुनियाद पर। इसी तरह का सर्वे होता है। कैसा इन्वायरमेंटल चेंज जो आ रहा है, इल्लत बताई जाती है कि नहीं बताई जाती। ग्लेशियर पिघल रहा है, इल्लत बताई जाती है कि नहीं बताई जाती, इल्लत बताई जाती है। तो हर चीज की क्या एक इल्लत है। समाजी तगय्युर आसान नहीं होता। समाजी तब्दीली एक वो चीज जो समाज के अंदर आम हो जाए, ये क्या है, ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि हम उसको अब चेक करें, जांचे, इस्तक़रा करें कि ऐसा सबब क्यों पैदा हो रहा है। जैसे जामिया मुस्तफ़ा ने कई मीटिंग इसी बुनियाद पे की है कि आखिर किस तरह से तुल्लाब के मुस्तवे को बढ़ाया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि तुल्लाब बेहतर हो सकें। जो तुल्लाब का मुस्तवा है वो नहीं है जो होना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं इस्तक़रा करना। इस्तक़रा कब होता है, एक हालत को देख के नहीं होता है। इस्तक़रा होगा जब आप मुतअद्दिद हालतें देखें, फिर उनकी कमजोरी को नोटिस करें, नोटिस करने के बाद उसको नतीजे पर लेकर आएंगे। आइए देखिए, कह रहे हैं तरीक़तुत तलाज़ुमी फ़ित तग़य्युर, तरीक़तुत तलाज़ुम फ़ित तग़य्युर। जैसा मैंने कहा कि इल्लत में अगर तब्दीली वाक़ होगी तो मालूल भी तब्दील हो जाएगा। जैसे वतक़ूमु अलल ईमान, इस ईमान पर कायम होगा बेअन्न अय्यु तग़य्युरिन यहदुसु फ़िल इल्ला, कि कोई भी तब्दीली इल्लत में वाक़ होगी लाबुद्दा व अन यहदुसा फ़िल मालूल, तो ज़रूरी है कि वो तब्दीली कहाँ नज़र आए, मालूल में भी नज़र आए। व बिहादिहि तरीक़ति इंतहा इला मारिफ़ती अन्न हरकतल मद्दि वल जज़र मालूलतुन लिजज़्बि शम्सि वल क़मरी लिल आर्ज़।
सही है। वो बेहादिह तरीक़ा, और इसी तरीक़े से कि इल्लत में तग़य्युर, मालूल में तग़य्युर पैदा करता है। कहाँ पहुँचे हैं? इला मारिफत अन्न हरकतिल मद्दी वल जज़र, इस बात को जानने में पहुंच गए हैं कि जो समंदर में ज्वारो भाटा पाया जाता है, पानी का ऊपर जाना और पानी का नीचे आना, मालूलतुन लिजज़्बि शम्सी वल क़मरि लिल अर्ज़, ये इल्लत है सूरज का और चांद का ज़मीन को अपनी तरफ खींचना, कि जो उनका अट्रैक्शन पाया जाता है उसके सबब से ये पानी क्या होता है? ऊपर जाता है और नीचे आता है। वज़ालिका लिअन्न तग़य्युरुल मद्दी वल जज़र यत्बउ निज़ाम हरकत शम्सी वल क़मरी तूल सना, इसलिए कि मद्दो जज़र में तग़य्युर इत्तिबा करता है सूरज और चांद की हरकते निज़ाम का, तूल सना पूरे साल। जिस तरह से इसमें हरकत पाई जाएगी वैसे ही समंदर में ज्वारो भाटा होगा, इसलिए कि सूरज की कशिश अपनी है, चांद की कशिश अपनी है। जब वो जमीन को अपनी तरफ खींचता है तो जमीन तो नहीं खींच पाती, जो जमीन पे मौजूद पानी है वो क्या होता है? ऊपर की तरफ उठता है, और जब वो कशिश कम पड़ती है तो वही पानी क्या हो जाता है? नीचे आ जाता है। व इंतहा बिसबबिहा ऐज़न, और इसी तरह से इसी सबब से हम नतीजे पे पहुंचे हैं, इला मारिफती अन्न हजमल गाजी व ज़ख्तिल वाक़ि अलैहि यतनासिबान तनासुबन अक्सियान, कह रहे हैं कि मारिफत अन्न हजमिल गाज, गैस का हजम, व ज़ख्तुल वाक़ि अलैहि, और जो प्रेशर उस पर दिया जाता है वो, यतनासिबानी तनासुबन अक्सियन, ये दोनों निस्बी तौर पर असर करते हैं, यानी प्रेशर के ज्यादती से हजम कम होता है, प्रेशर के जितना कम करेंगे हजम उसका बढ़ता चला जाएगा। तो ये निस्बत से होता है। यतनासबान तनासुबन अक्सियन, ये दोनों एक दूसरे की निस्बत से होते हैं, लेकिन ये निस्बत क्या होती है? मुतवाफिक होती है कि अक्सी होती है? अक्सी होती है। अक्सी से मुराद क्या है? प्रेशर के ज्यादा करने से हजम क्या होगा? बढ़ेगा कि कम होगा? प्रेशर बढ़ाएंगे तो हजम कम होगा, प्रेशर घटाएंगे तो हजम बढ़ जाएगा। अरे भूसा भरेंगे, दबाएंगे तो दबेगा, और उठाएंगे तो क्या होगा? उठ जाएगा। सही। कोई ऐसी फॉर्म है, फॉर्म को ले लीजिए, फॉर्म को दबाएंगे तो क्या होगा? दबेगा, हाथ छोड़ेंगे उठ जाएगा। तो ये तनासुब अक्सी है कि हमारे प्रेशर के साथ वो क्या हो रहा है? उसका हजम कम हो रहा है। व इला मारिफती तहदीदिल इलाक़ती बैनल अर्ज़ व तलबी फिल अस्वाक़ तिजारिया, हाँ मौलाना इसी बेस पे चलता है कि अर्ज़ व तलब, ये मार्केटिंग का एक ट्रिक है कि जिस चीज की डिमांड बढ़ती है उसका रेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जिसकी डिमांड घटती है उसका रेट क्या हो जाता है? घट जाता है। उसको कम मुनाफे पे, या कुछ हो सकता है कंपनियां घाटा दे के बेच दें ताकि इस प्रोडक्ट में फायदा ना करके किसी और प्रोडक्ट में वो काम करेंगी। तो इसी तरह कह रहे हैं व इला मारिफत तहदीदिल इलाका, कि एक राबिता पाया जाता है, उसको मुअय्यन किया जाता है बैनल अर्ज़ व तलब। तलब यानी डिमांड, अर्ज यानी पेश करना। कंपनियां जो पेश करती हैं डिमांड पब्लिक की क्या होती है? फिलस्वाक़ तिजारिया, तिजारी बाजारों में यानी मार्केट में इसी बुनियाद पर क्या होती है? चीजों की खरीदो फरोख्त होती है। जो मार्केट की स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं, जो MBAs हैं, जो जानते हैं कि प्रोडक्ट को किस तरह से बेचना है। जाहिर है आप जाएंगे डीमार्ट में, जाएंगे डीमार्ट में जाने के बाद बहुत तरीके और स्ट्रेटजी के साथ चीज़ों को लगाया जाता है। आप देखेंगे ऐसी चीज़ें जो बच्चे पसंद करते हैं वो नीचे के खानों में लगाई जाती हैं ताकि बच्चे खुद से उठा लें। अगर ना गौर किया हो तो अब जाके गौर करना। जब निकलते निकलते ऐसी चीज़ें रख दी जाती हैं कि आप चलते चलते भी कुछ ना कुछ उठा लें, यानी जाते जाते भी उनके यहाँ से क्या करें? कुछ लेके जाएं। आए समझ में? ये है कि जिस तरह से डिमांड, आप पता चला डीमार्ट में जाएंगे, किसी मॉल में जाएंगे, जो नहीं लेना होगा वो भी क्या करेंगे? लेकर आ जाएंगे। वजह क्या है कि वो आपको बेचना चाह रहा है, इसलिए आप उसको ले रहे हैं, आप मजबूर हैं लेने के लिए।
सिवाय इसके कि कोई बहुत इससे ऊपर उठ चुका हो कि वो मार्केट स्ट्रेटजी को समझ ले और समझने के बाद अपने पर उतनी ही जरूरत पे इक्तिफा करे। पहले की जो दुकानें होती थी, आप गए, अम्मी ने आधा किलो चीनी मांगी, 500 ग्राम तेल मांगा, तो आप आधा किलो चीनी और 500 ग्राम तेल ही लेके घर जाते थे। आज जो मांगा है, पता चला उसके अलावा भी कुछ आपको काम का आसपास ऐसा दिख जाएगा जो आप लेकर चले आएंगे। आए समझ में? तो इसी तरह से अर्ज और तलब मार्केट में इसी तरह से काम करता है। तो ये देखिए, जिस चीज की डिमांड घटती है मार्केट में, वो आपको चीजें जब बहुत कम नजर आएंगी। आप अगर सर्दी के कपड़े गर्मी में ढूंढेंगे, आपको मिलेगा? क्यों? क्योंकि अभी उसका कोई मौसम नहीं है, तो मार्केट में वो चीज आपको मिलने वाली नहीं है। कब मिलेगी? कि जब उसका एक मौसम आएगा। क्योंकि ये मार्केट जानता है, जो मार्केट को बनाने और चलाने वाले हैं वो ये जानते हैं कि हमें कब कौन सा प्रोडक्ट पेश करना है। इसी तरह से आप जाइए, खुसूसन डीमार्ट यहाँ करीब में है, आप इसको नोटिस कर सकते हैं। होली आएगा, होली की चीजें सामने ही ला के रख देंगे। स्कूल खुलने वाले हैं तो बैग, पेंसिल, रबर, ज्योमेट्री बॉक्स, ये सब चीजें आपको ऐसे ऐसे पे मिलेंगी कि जहां आप न चाहते हुए भी आप उसको ले लेंगे। तो इल्लत की तब्दीली मालूल में तब्दीली का सबब बनती है। अब यहाँ इल्लत क्या है? यानी मौसम बदला, किसी चीज का सीजन आया, अब क्या हुआ, उसी हिसाब से उसकी डिमांड बढ़ जाती है। कपड़े की सेल करने वाला क्या हर वक्त कॉटन बेचता है? नहीं। शादी के सीजन में क्या बेचेगा? जो उस वक्त की चीजें हैं। ग्राहक को दिखाएगा तो क्या दिखाएगा? सर्दी में जाओगे तो कॉटन दिखाएगा कि उस तरह के कपड़े दिखाएगा? आपको वैसे ही कपड़े दिखाएगा जो आपको सूट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इल्लतो मालूल को अच्छे से जानता है कि अभी क्या चीज ऐसी है कि जो हम देंगे तो कस्टमर उसको लेकर जाएगा। तो मद्दो जजर की हरकत हो या गैस की मिसालें हो कि प्रेशर की ज्यादती से तो प्रेशर बढ़ रहा है तो गैस का हजम कम हो रहा है, तो प्रेशर का बढ़ना क्या हुआ? इल्लत है ना। जैसे जैसे ये तब्दील हो रहा है उसका हजम भी तब्दील हो रहा है। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।